আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দুদেশের মাঝখানে বর্ডার থাকে, বর্ডারের দরমিয়ানের মধ্যে কিছু মানুষে সরকারি কানুনের খেলাফ গাইর কানুনি তোর ওরে হদুন মাল আনা জানা করে বর্ডারত এদেশে নিলে আনা জানা করে মালি ইন্দাতে নিজের হক কিনে বেশি আর আছে নফওয়ালো यानी सरकारी दीवानी की एक देश तो आर देश में मालाइले गलाइले निदाइले दीवानी की टैक्स दिया भरिबो टैक्स ही बनो दे तो ये सूरती बाकी जायज़ ना कि नाजायज़ एंग हैरा कंदा से सवाल शेफ अक़ूलु बितौफ़ीक़िल्लाह ताआला व औनिही मुहतरम भाई सवाल जवाब दे जहनों মানুষ जहन हुकूमतर मातागे हर हुकूमतर माताहत मध्य जहन मानुष থাকে जहन मानुषी बतून इबार और जरूरी दे हुकूमत हियान मुसलमान लियो गई गैर मुस्लिम हुकूमत लियो गई इबतून हुकूमतर जेदुन कवानीन আছে हे मुलुकर जेदुन कवानीन আছে इनरा पाबंदी करना जरूरी যেতক্ষণ পর্যন্ত কানুনহীনে কোনো গুনার উপরে মজবুরি না করে যেতক্ষণ পর্যন্ত মুলুকর কওয়ানিনে মানুষের গুনার উপরে যেতক্ষণ পর্যন্ত মজবুর না করে তুমি পর্যন্ত মুলুকর কওয়ানিনের পাবন্দি করার নান প্রত্যেক মুসলমানত জরুরি মুলুকিয়ান মুসলিম মুলুক হলেও গই গাইর মুসলিম মুলুক হলেও গই ইয়ানলে শরীয়তের হুকুম तो आप रहा जितना की बॉर्डरतुन एदेशतुन मालो दुशत सुरगाई सब लीदा जिबारे स्मागलिंग बिलो स्मागलिंग और संबंधे यान हुकूमतर गाड़ी कानूनी कारोबार दे तो लबली स्मागलिंग ले रो जिबा पैसा किना गोरेर तरीबा सोई नाई इबा जायज़ नाई कारोबार हो दे अंदर शरीयत मध्य पैसा किना हो दे अंदर जायज़ मगर स्मगलिंग करते स्मगलिंग यान जायज़ नाई स्मगलिंग जान आसियां गरना जायज़ नाई केला जायज़ ना देंगुले स्मगलिंग इन एने गुरिना हरी स्मगलिंग गुरिती स्मगलिंग माने बॉर्डर तो सुरगा मालफार करा दी निरिया इन स्मगलिंग गुरिती हाँ वहाँ रिश्वत दिया रो करा भरे আমাকে দিগরাবরে রিশুদ্ধি করাবরে কলা বর্ডার আর দিন কি চৌকিদার কল আছে হি তারা রিশুদ্ধি দিনি রিশুদ্ধি নি তারা হা ইন কানুন হুকুমতের কানুন বাজেট মানদা তো রিশুদ্ধি দেতমাদে হামিন করাবরে রিশুদ দয়াদি রিশুদ লয়া দিনু দনরে আল্লাহ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত গুজি अल्लाह लानत है ना से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत गुजे है ना से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत मुस्नद अहमद मद हदीस बाशे हदीस सनद सही आरो अन्य किताबों मद आशे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि दासे इलुल कबीर मद अन्ने लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राशिया वल मुर्तशी राशियत मुर्तशी दोनों दोनों अल्लाह नबी लानत गुजी क़ाला यज़ीद वहर गुरावी असदे हिबे होदे लानतुल्लाह अला राशि वल मुर्तशी रिश्वत दोया लोया दिनवार ओरे अल्लाह लान होते नस आरुकर वायद मदे अबू बकर है समीदा से मजमू जवायद मदकर वायद ने इब मदे अर्राशि वल मुर्तशी फि नार है नशी इबारता से मौजूद औसत मदन इमाम तबरानी तो है रिवायत सनद है रिवायती व हसन सनद ले रन्ने और लान अल्लाह राशि वल मुर्तशी इब्न हिब्बान सही सनद लाइन्ने अहमद बिन हंबल सही सनद लाइन्ने
আল মুহিম রিশুদ দোয়া দে রিশুদ লোয়া আর করে ওয়াইতে মাঝে রিশুদ লই বেল্লা তো দিবেল্লা মাঝে তো আড়ে দি হিতার উদ্দ আল্লাহ লানত হেন আসি আর রায়েশ হইবারে তাল মুহিম 60-60 হদলে এ স্মাগলিং করে দেই তার তোহা মহা রিশুদ দিয়া পরে রিশুদ সা স্মাগলিং করি না হরে তো মানে যে তারা বোর্ডার মধ্যে সুরগা ফারগারা দে রোয়া তো এই রিশুদ দিয়ে ফারগারা করে কমপক্ষে ওরুড়ি বা দিয়ে ওজন থাকে মানুষই নরে দিয়া পরে আন্দোলন তুল আমি বেশ দিয়া পরে তো রিশুদ দন্না নিয়ে আনতে যায় না শরীয়ত মধ্যে আল্লাহ লানত আল্লাহ নবী লানত তো স্মাগলিং গরম নানো যায় নাই তো ইয়ান মুলুকর কোয়ানিনের খালাপ দে তালা আর রিশুদ মা মুরতে কবাবরে দে তালা তালা বলে স্মাগলিং ইয়ান জায়েজ নাই তারপরে হের আরকান মশলা একখান আছে যে স্মাগলিং করার নান জায়েজ নাই আর না জায়েজ মা মুরতে কবি দিবে ইয়া তাই এবার আল্লাহ লানত আছে আর নবীর নানত আছে রিশুদের দইলে আর কারণে এই হকটিয়া দি কিনে হকটিয়া দি বেছিলে কিন্তু নাফা বাদে নাফা ইনকে হারাম হবো তো নাফা ইন হারাম হওয়ার দে হারাল হবো হিন লয় বহস নয়ের ই ভাইয়ে নিজের হকটিয়া দি কিনে বেশে ইন হন হারাল হারাম ও বলে হিয়ানোর বহস নয় ইন হন হিন হন নানি বললা যায় এসব মানে হিন হারাম বনি দেবো টিয়া ইন কিন্তু হাম্মান হারাম যে হাম্মান গই হাম্মান হারাম হিবে টিয়া হনা হারাম বনি দেবে গই টিয়া বরাবর তাইব মগর হি ভাইয়ে যে তরিকা লয় আরো টিয়া ইন হামার তরিকায়ান হারাম তরিকায়ান মানা তরিকায়ান সৈন তরিকায়ান নাজায়েজ কথা বুঝবে জিবলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।